السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں ذرا۔ وہ جو وائٹ کار کھڑی ہوئی ہے نا میرے لیفٹ سائڈ پہ، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ان کی ہے۔ اور وائٹ کار کے آگے آپ دیکھیں ایک پلازا ہے، بہت بڑا اونچا سا، پورے کا پورا پلازا جو ہے یہ ہمارے بہت بڑے ایک بزنس مین ہے، یہ جناب ان کا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو میرے رائٹ سائڈ پہ بلڈنگ ہے یہ والی، یہ انجینئر ہیں، سول انجینئر، یہ والی، یہ ان کی ہے جناب بلڈنگ۔ اور یہ انہوں نے حاصل کی ہے اپنا بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ، علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، عقل بڑی تھی ان کے پاس، ذہانت بڑی تھی، انٹیلیجنس بہت زیادہ تھی۔ یہ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے نا یہ حاصل کی، اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ ان کی ہیں۔ اب یہ پلازا ان کا ہے، یہ وہ ان کا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے باتیں کی ہیں نا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ وہ پلازا جو ہے وہ جناب بزنس مین ہے بہت بڑے، ان کا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں، یہ جتنے پلازے، یہ مارکیٹس، یہ گاڑیاں، یہ روڈس، یہ ہر چیز نہ کسی ڈاکٹر کی ہے، نہ انجینئر کی ہے، نہ کسی بزنس مین کی ہے، نہ کسی سول انجینئر کی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، رب کی ذات ہے، یہ ساری کی ساری ان کی ہے، رب کی ہے، رب نے ان کو دی ہے، اللہ نے ان کو دی ہے۔ اچھا، یہ دکھانے میں یہ جتنے لوگ ہیں ڈاکٹر، انجینئر یا بزنس مین، یہ دکھاتے یہ ہیں کہ انہوں نے یہ ساری اچیومنٹس اور یہ ساری جو ترقی اور کامیابی اور یہ جو لائف سٹینڈرڈ ہے یہ انہوں نے اپنی محنت کی بنیاد کے اوپر حاصل کی ہے، پڑھائی کی ہے، سب کچھ کیا ہے جناب، بڑی محنت کی ہے، بڑی انٹیلیجنس کے بنیاد کے اوپر حاصل کی ہے، ذہانت کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، یہ دکھاتے یہ ہیں۔ لیکن حقیقت جو ہے نا یہ اس کے برعکس ہے۔ حقیقت ہے، ایک ٹرم ہے امپوسٹر سنڈروم، آپ اس کو ذرا گوگل کریں گے نا تو اس میں یہ جو امپوسٹر سنڈروم ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ سارے جتنے کامیاب لوگ ہیں نا، یہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے بزنسز اور کمپنیز میں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے ترقی یافتہ خود کو سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بن رہے ہیں، یہ ہم نے ان چیزوں کی وجہ سے، اپنی محنت اور ذہانت کی وجہ سے بنے ہیں۔ ان سب کو خوف ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ کیونکہ ان کو حقیقت پتہ ہے، ان کو اندر کی بات پتہ ہے۔ اندر کی بات کیا ہے؟ اندر کی بات یہ ہے کہ ان کو اندر سے پتہ ہے، ان کو یقین ہے کہ یہ جو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے جو اچیومنٹس حاصل کی ہیں، اپنی ترقی حاصل کی، کامیابی حاصل کی، علم کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ، ذہانت کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، ان کو اندر سے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس چیزوں کے ساری نعمتوں کے یہ جو اچیومنٹس ہیں، یہ جو لائف سٹائل ہے یا سٹینڈرڈ ہے، یہ جو کامیابیاں ہیں بزنس کی، یہ ساری کی ساری ان کو اندر سے پتہ ہے کہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں، یہ ان کے اندر قابلیت نہیں ہے، یہ اس قابلیت کی بنیاد پر انہوں نے نہیں حاصل کی، یہ ان کو پتہ ہے، اور یہ اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ تو اتنے قابل نہیں ہیں جس لیول پہ آ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس لیول پہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، ان کو یہ خوف ہوتا ہے۔ یہ ٹرم ہے امپوسٹر سنڈروم، اس کے اوپر آپ ذرا گوگل کریں، اس کو ریسرچ کریں، آپ کو ساری جو ہے نا اندر کی کہانی پتہ چل جائے گی۔ اچھا، اب ان کو اندر سے پتہ ہے کہ یار یہ ساری جتنی بھی اچیومنٹس ہیں، یہ جو کامیابیاں ہیں، یہ میری قابلیت نہیں ہے، یا میں اس کا اہل نہیں ہوں، پھر بھی مجھے ملی ہوئی ہیں، تو پھر اصل میں ان کو ملی کیسے؟ یہ جناب ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دا لگ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں تکا لگ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نصیب ہے۔ تو اصل میں یہ نصیب ہی ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں، یہ سٹینڈرڈ، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انسان کو ملتی ہیں۔ اچھا، نصیب جو ہے یہ بڑا پیچیدہ سا ایک سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا لوگوں کے لیے۔ میں اس کو آسان لفظوں میں کہتا ہوتا ہوں کہ نصیب کا مطلب ہے اللہ دی مرضی۔ اللہ دی مرضی ہے نا، انہیں دینا تے دینا ہے، اللہ دی مرضی ہے نا، انہیں نوازنا ہے تو انہیں نواز دینا ہے، اللہ دی مرضی۔
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇसी चीज़ से तो वो खुदा है। वो कहना मेरी मर्ज़ी। तो ये नसीब जो है ये असल में अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। ये सब ये देखें, ये सब अल्लाह की मलकियत है। ये सारी लोग दिखाते ही हैं कि हमारी मेहनत की वजह से, असल में उनको पता है, मैंने बात की आपके साथ पीछे, कि असल में हकीकत क्या है। उनको ख़ुद खौफ है कि यार हम तो इस काबिल नहीं हैं, हम उनका हमारे अंदर अहलियत नहीं है, हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, फिर भी मिली हुई है, किसी को पता ना चल जाए। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया कि ये जो सारा है ना ये अल्लाह की मर्ज़ी से मिला है। दूसरा बात मैं ये करूँगा कि आपने इस बात को उल्टा नहीं ले लेना। उल्टा मतलब ये है कि ये सोच के कि हर बात जो है ना, हर काम नसीब के ऊपर है और आपने पढ़ाई छोड़ दें, आप मेहनत करना छोड़ दें, आप स्किल्स सीखना छोड़ दें, आप ख़ुद को बेहतर करना छोड़ दें और बैठ जाएं नसीब के ऊपर कि ठीक है नसीब में होगा मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इनको भी ऐसे ही मिला हुआ है। फरहान साहब का यही मतलब है कहने का। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए ना इशफाक अहमद उन्होंने बुक में भी लिखा है ये वाक़या, और इसके ऊपर ड्रामा भी बना है इशफाक अहमद का। वो ये है कि मुग़ल बादशाहों का दौरे हुकूमत है और उस दौरे हुकूमत में मुग़ल बादशाहों के एक बंदा था, वो नक्श नगारी करता था पीतल के बर्तनों के ऊपर। उस वक़्त इसका बड़ा यानी कि इसको बड़ा ज़बरदस्त एक फ़न समझा जाता था। और जो वक़्त के बादशाह या हुक्मरान या रिच अमीर लोग जो इसका शौक़ रखते थे वो इसकी अच्छी खासी कीमत देते थे इसको। और ये सख्त मेहनत वाला और सख्त मशक्क़त वाला काम होता था, बर्तन के ऊपर हाथ के साथ नक्श नगारी करना। दैट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट काम। अच्छा, मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हो सकूँ और खड़ा होकर अपनी बात कर सकूँ, क्योंकि ज़रा ट्रैफिक भी है, गाड़ियाँ आ रही हैं। लेट मी जस्ट क्रॉस द रोड। अच्छा, मेरी ज़रा बैक साइड के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, वो ड्रामा जो है ना वो उसके अंदर वो एक नक्श नगार होता है, वो बर्तन के ऊपर हाथ के साथ नक्श नगारी करता है पीतल के बर्तन के ऊपर, और उसको बर्तन को तैयार करते करते नक्श नगारी के साथ उसकी दिन रात मेहनत करता है और 20-22 साल अपनी ज़िंदगी के उस बर्तन को देता है, नक्श नगारी करता है। जब नक्श नगारी करके वो उसको बेचने के लिए जाता है ना, वो कहता है अब इसका मुआवज़ा मिलेगा मुझे, अब मेरी मेहनत का फल मिलेगा। तो वो उस बर्तन को लेके जाता है उस वक़्त अपने पिंड के चौधरी के पास, और वो चौधरी कहता है कि यार ये क्या तू लेके आया, ये क्या तू कूड़ा कबाड़ ले आया। तो उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करता है, उसको जलील करता है, उसको निकाल देता है। वो बुज़ुर्ग हो चुका होता है, उसकी हड्डियों में अब जान नहीं हो रहती, सारी ज़िंदगी उसने उस बर्तन को दे दी होती है, उसको पैसों की भी ज़रूरत होती है, उसकी बेटी शायद उसको बेटी की उसने शादी करनी, जहेज़ वगैरह का सामान लेना। अब वो बड़ा मायूस कि हर चीज़ मेरी 22 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया चली गई, और मेरी बेटी जो है वो भी घर की दहलीज पे बैठी रह गई, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं मज़ीद मेहनत भी नहीं कर सकता। परेशान हो जाता है, आखिर वो अपना इलाका छोड़ने के लिए ना कोई टांगा करवाता है, टांगे के ऊपर बैठ के, और अपना 2-3 चीज़ें होती हैं, उसका सामान होता है 2-3 चीज़ों का, वो उस टांगे के ऊपर रखता है और अपना गांव छोड़ के ना हिजरत का सोचता है। रास्ते में जा रहा होता है, टांगे के ऊपर उसने अपने बर्तन के ऊपर ना कपड़ा चढ़ा रखा होता है, ऐसे खेसी टाइप जो होती है वो रखा होता है। अच्छा, को पीछे से एक गाड़ी में एक आदमी होता है, वो हान देता है टांगे वाले को कि रास्ता दे, कच्चा रास्ता होता है, रास्ता भी तंग होता है, वो रास्ता नहीं दे पाता। तो काफ़ी देर गुजरने के बाद गाड़ी वाला पीछे से हान दे जाता है, तो वो रास्ता नहीं दे पाता। आखिर थोड़ी देर
गुजरती है तो रोड थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो वो जो टांगे वाला गाड़ी वाले को रास्ता देने के लिए साइड पे टांगा करता है। हवा का झोंका आता है, हवा का झोंका आता है, उस बर्तन के ऊपर से कपड़ा हिल जाता है, उतर जाता है। तो वो जो गाड़ी वाला ना, उसकी नज़र उस बर्तन के ऊपर पड़ जाती है। वो गाड़ी साइड पे लगा लेता है और उस बुज़ुर्ग को कहता है कि ये बर्तन किसने तैयार किया? वो कहता है मैंने तैयार किया। तो वो कहता है कि आपने इतना अनमोल पीस रेडी किया है, इतना अनमोल है ये कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये कितना कीमती है। तो आप जो है ना शहर के फ़लाँ अजायब घर में जाएं, वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी। तो वो बुज़ुर्ग उस अजायब घर में जाते हैं या किसी और ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे इस चीज़ की कदर की जाती है। तो वो जनाब उसको अच्छी खासी अमाउंट, उसकी सारी ज़िंदगी का जो मेहनत का फल है ना, उधर उसको मिल जाता है। तो इस कहानी का बताने का मकसद ये है कि नसीब के सर पे बैठे नहीं रहना, मेहनत करते रहना है, अपना भांडा तैयार रखना है। शफाक अहमद कहते हैं अपना भांडा तैयार रखना। भांडा तैयार यानी कि मेहनत करते रहें, इल्म हासिल करते रहें, ख़ुद को बेहतर करते रहें, स्किल्स सीखते रहें। जब ऊपर वाले की नज़र पड़ गई ना आपके बर्तन के ऊपर, आपके तैयार बर्तन के ऊपर जब उसकी नज़र पड़ गई तो फिर आपकी सुनी जाएगी। इसको नसीब कहते हैं। ये नहीं कि आप अपना बर्तन भी तैयार ना करें, ख़ुद को रेडी भी ना करें, मेहनत भी ना करें और स्किल्स भी ना सीखें, इल्म भी हासिल ना करें और अपना बर्तन को तैयार ना करें और ये ख्वाहिश में बैठे रहेंगे जनाब कुछ करम हो जाएगा। तो अपना भांडा तैयार रखना है। जब उसकी नज़र पड़ गई तो फिर कामयाबियाँ आपका कदम चूमेंगी। ये आज की वीडियो बनाने का मकसद है। आपकी मेहनत के बाद नज़र ऊपर वाले की पड़ जाना वो नसीब की बात है और इस नसीब से ही लोगों को मिलता है। लोग यहाँ पे तक पहुँचे हैं, कामयाब हुए हैं, तरक्कियाँ की तमाम मनाज़िल उन्होंने तय की हैं। ये आज की वीडियो का मकसद था बनाने का। एक तो इम्पोस्टर सिंड्रोम को सर्च करें और दूसरा अपना भांडा जो है ना वो रेडी रखें। थैंक यू सो मच।